FM बँडाच्या 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर आणि 233.1 मीटर म्हळ्यार रोज 1287 किलो हर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार दिता हांव चारुशिला. 12:05 हो वेळ बुधवाराचो ही लायव्ह फोन इन अस्तुरी. आयची कार्यावळ घेवन येता डिमेन्शिया ह्या दुखण्याचेर डॉक्टर तन्वी पेडणेकार हांच्या लागीं आमी सारिल्लो संवाद. तुमच्या सांगातान आसा हांव चारुशिला. आयकपेनो कार्यावळ सुरू करतना डॉक्टर तन्वी पेडणेकार हांची वळख करून दिता. त्यो कन्सल्टंट सायकॅट्रिस्ट, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल वर्किंग टुवर्ड्स प्रोवायडिंग इफेक्टीव ट्रिटमेंट आनी एम्पथेटीक केअर. ह्या दुखण्या विशीं जागृताय करप आनी तांकां मानसीक आदार दिवप हो तांचो खाशेलो इंट्रस्ट, तांची आवड. गोंय मेडिकल कॉलेजांतल्यान MBBS आनी उपरांत डिप्लोमा इन सायकोलॉजिस्ट मेडिसीन, इन्स्टिट्यूट ऑफ सायकॅट्री अँड ह्युमन बिहेवियर. दोतोर नमस्कार. नमस्कार. आकाशवाणी परिवार तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता. दोतोर तुमचो जर हांव बायोडेटा वाचत जाल्यार कमी पडटलें आमकां टायम. म्हाका ऑलरेडी खूब प्रश्न आयिल्ले आसा, लोक म्हाका फोनूय करतले. तर कार्यावळ सुरू करतना न्ही म्हजो पयलो प्रश्न, तुमी ह्या फिल्डान कशी आयली? म्हाका पयलींच्यानूच डॉक्टर जावपाचें मनान आशिल्लेंच. सो म्हाजी मम्मा ही नर्स आसा, ती मेट्रन जावन आतां हालींच शी हॅज रिटायर्ड. सो ती सदांच म्हणटाली की पळय डॉक्टरांचें लायफ बरेंच हॅक्टीक आसा, तूं चिंता आनी सारकें चला. बट म्हाज्या मनान पयलींच्यान डॉक्टर जावपाचें आशिल्लेंच. आनी खंयच्याय आवयक आपले भुरगे दोतोर जावचे कशें दिसता आनी तुमच्या मम्मान तुमकां अशें सांगलें? म्हणजे तिका दिसतालें की खूब हॅक्टीक लायफ आसा, यू हॅव टू बी तितले तुवें काम करूंक जाय, तशें आसूंक जाय. म्हणजे तेंच्यांनी पळयलें की कशें नायट ड्युटीज आसता. म्हणजे शी वॉज जस्ट लुकींग आफ्टर माय हेल्थ मोर दॅन दॅट. बट मनान एक पयलींच्यान आशिल्लें की डॉक्टर जावंक जाय आशिल्लें. आनी मागीर जशें जशें शिकत गेलें फुडें सायकॅट्री ही फिल्ड कळ्ळी, तेज्या बद्दल आनी समजलें आनी देन आय वॉज शुअर की म्हाका सायकॅट्री ह्या फिल्डान करूंक जाय. सो तुमी स्पेशलायझेशन इन सायकॅट्री, मेंटल हेल्थ. डिमेन्शिया ह्या दुखण्या कडेन तुमचो कल कसो आयलो? हय, जर डिमेन्शिया हे जे आजार आसा आनी चड करून आयज आमी उलयता कित्याक की 21 सप्टेंबराक आमी वर्ल्ड अल्झायमर्स डे हो मनयलो, जावं आमी पयलो. आनी त्या दुयेंसाक लागून लोकां भितर आजून पर्यंत तितली इन्फॉर्मेशन जागृतकाय ना. आनी त्या खातीर लोकांक ह्या दुयेंसा बद्दल कळूंक जाय की डिमेन्शिया म्हणजे कितें, ते आजार कशे जाता आनी कित्याक जाता, तेजे सायन्स एंड सिम्पटम्स कितें आसा हें कळपाक लागून चड करून ही माहिती आमी तेंच्या पर्यंत पावोंक. तुमच्या दोतोर फुडल्या प्रश्ना कडेन वळटा. म्हणजे सगळ्यान पयलीं न्ही, आतां डिमेन्शिया म्हणजे सर्वसादारणपणान याद उरना अशेंच, म्हणजे कॉमन आमचो साद्या मनशांचो होच अनुभव. पूण डिमेन्शिया म्हणजे एक्झॅक्टली कितें, दोतोर म्हणून तुमी आमकां कितें सांगशे? सो डिमेन्शिया म्हणजे एक आमी अम्ब्रेला टर्म अशें धरया. जर आमी समजलें की आमचो ब्रेन हो एक मशीन आसा, आतां त्या मशिनान जर कार्बन जमलो तर हांव चड करून आयज उलयतलें तें आसतलें अल्झायमर्स डिमेन्शिया. सो डिमेन्शिया नंतर खूब वेगळी वेगळी कारणां आसता. वास्कुलर डिमेन्शिया आसता, फ्रंटोटेम्पोरल, लेवी बॉडी डिमेन्शिया. पण सगळ्यान म्हणजे 60 ते 80% हे अल्झायमर्स टायपचो डिमेन्शिया आमकां चड करून आढळून येता. तर आमी चड करून आयज अल्झायमर्स डिमेन्शिया बद्दलूच उलोवया. आतां हे अल्झायमर्स डिमेन्शिया म्हटलें, जशें हांवें म्हटलें, एक मशिनान जशें कार्बन जमता तशेंच आमच्या ब्रेनान 2 तरेचे प्रोटीन, जे एबनॉर्मल प्रोटीन आसता, ते सगळी कडेन जमता. ताका आमी टाउ प्रोटीन किंवा अमायलॉयड प्रोटीन अशें म्हणटा. ते जमल्या कारणान ब्रेनाचें फंक्शनींग जायना, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स जे आसता ते सारके जायना आनी त्या खातीर तेजे सिम्पटम्स आमकां हळू करून जाणून येता. आतां हे कित्याक लागून जाता तेजेर आजुनूय रिसर्च चल्ला. वेगळे वेगळे फॅक्टर आसा. आमी एक फॅक्टर असो म्हणूं शकना की ह्या खातीर हे प्रोटीन्स बाबा ब्रेनान जाले आनी त्या खातीर मेमरी लॉस जालो. बट हेजें कारण एनवायरमेंटल आसता, जेनेटीक आसता, मल्टीफॅक्टोरियल आसता. ताका एक स्पेसिफीक अशें कारण ना. दोतोर डिमेन्शिया जावचोच न्ही अशें बी शक्य आसा? सगळें आमच्या हातीन अशें आसा म्हणूं शकता. देर आर सम प्रिव्हेंटीव फॅक्टर्स. आमी ताच्या बद्दलूय नंतर उलोवया कशा तरेन आमी प्रिव्हेंट करूं शकता. सो म्हजो कार्यावळींतलो हो पयलो प्रश्न आसा. पर्वरीच्यान आमकां सुनंदा बानोडकार हांणी फोन केल्लो. त्यो विचारतात की हें दुयेंस कितलें कॉमन आसा आनी कोणाक जावं येता? हें दुयेंस मिलियन्स ऑफ फॅमिलीक सद्या ग्रासता जगाभरान.
ओके. आनी खूब जाणांक तें खबर ना, कित्याक की आमकां अर्ली सायन्स कळून येना. सो जेन्ना आमच्या पर्यंत तो पेशंट येता, ही इज ऑलरेडी इन टू द मॉडरेट ऑर द सिवियर स्टेज, पयल्या स्टेजीन तितले पर्यंत पावना. आनी त्या खातीर आयज आमचो प्रोग्राम खरेंच खूब बरो पडटलो खुबश्या लोकांक. हें अशें कित्याक जाता, म्हणजे तुमच्या मेरेन पावपाक ताच्या फॅमिलीच्या लोकांक कळपाक जाय. येस, रायट. तांकां कित्याक कळना? एक जागृतकाय ना, दुसरें म्हटल्यार स्टिग्मा हो मेंटल हेल्था भोवती इतलो ग्रासलेलो आसा की लोकांक अशें दिसता की मानसीक दुयेंस तें खंयच्याय टायपचें आसूं, त्या बद्दल सायकॅट्रिस्टा कडेन वचप किंवा एक सायकोलॉजिस्टा कडेन वचप हेंच लोकांक मातशें भंयदायक दिसता. तांकां दिसता की आपल्याक कितें म्हणटले काय, ताका सायकॅट्रिस्टा कडेन व्हरप काय ना, हो प्रश्न एक थोडो तेंप चलता. किंवा आनी एक कारण आसा की तांकां दिसता की जाणटेपणाचें विसरप आनी डिमेन्शिया हेज्या भितर डिफरन्शिएट करूंक जायना. आतां तुमी म्हणू शकता की जगभरात 2021 इट वॉज फावंड एट 61 मिलियन आशिल्ले. आतां दे आर सेईंग की 2050 पर्यंत 152 मिलियन पर्यंत हे वतले नंबर. सो आंकडो हो वाडत आसा आनी वाडटलो अशें जी आशंका तेंच्यांनी बाळगला. आनी म्हणजे तो आतां त्यो विचारतात सुनंदा बांदोडकार, कितले कॉमन आसा ताका तुमी जाप दिली, कोणाक जावं येता? चड करून म्हणटात की 60 ते 65, 60 to 65 ह्या एज ग्रुपा नंतरूच डिमेन्शिया ही जाता. तेज्या पयलीं चड करून आमकां आढळना. तो 60 वर्सां वयर ही डिमेन्शिया हो प्रकार आमकां चड करून आढळटा. ओके. सो सुनंदाबाई, तुमकां तुमच्या प्रश्नाची जाप मेळ्ळी आसतली. दोतोर, आतां तुमी जागरूकतायेचेर भर दितात. आतां ही जागरूकताय म्हणजे एक्झॅक्टली कितें? जागरूकताय म्हणजे अवेअरनेस. लोकांक कळचें की डिमेन्शिया कशी करप, कितें करप. अच्छा. सो हांव सद्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हापसा हांगा काम करता आनी ताच्या माध्यमांतल्यान म्हजो डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम हो प्रोग्राम आसा. त्या प्रोग्रामा अंडर आमी वेगळ्या वेगळ्या PHCनी वता, थंय OPDs कंडक्ट करता, सो दॅट लोकांच्या दारा पर्यंत तेंची OPD पाविल्ली आसा सायकॅट्रिस्ट विदावट एनी लेबल. अशें न्ही की तुमकां लेबल दिसतलो की मानसीक OPD आसा, लोक वचूंक भिता, थंय लेबल बीन कांय ना, कोणूय केन्ना येवन मेळूं शकता. ओके, ती एक गजाल आसा. दुसरी गजाल आसा, आमी वेगळ्या वेगळ्या इन्स्टिट्युशनान, स्कुलांनी, कॉलेजींनी वचून टॉक दिता. डिमेन्शिया बद्दल आमी सांगता. इवन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जे आसता थंय वचून आमी टॉक दिता, तांकां जागृतकाय करता, तांकां सांगून दिता की कशा तरेन डिमेन्शिया जाता किंवा डिमेन्शियाची कारणां, सिम्पटम्स कशे आसा किंवा आमी कशें प्रिवेंट करूं शकता. जो केअर गिवर आसा ताका खूब त्रास आसता, कशा तरेन केअर घेवप ह्या मनशाची. एक प्रश्न आसा म्हजो फुडें एका मनशान त्या बद्दल आमी मागीर उलोवया. सो अशा तरेन तुमी जागरूकताय करतात. म्हणजे आतां तुमी म्हळें न्ही सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी वतात, थंय चड करून बायलां आसता. सो म्हाका दिसता की एका बायलेक कळप म्हणजे खूब इफेक्टीव अशें तुमचें एक सिंपल सुद्दां गोष्ट जावंक शकता. दोतोर, आमी डिमेन्शिया ह्या दुखण्याचेर फुडलो प्रश्न हांव घेता. नांव न सांगपाच्या बायलेन एका अटीचेर एका बायलेन फोन केला. ती म्हणटा की खुबशीं अशीं मनशां आसात जीं आपल्या काम धंद्यान यशस्वी आसतात, म्हणजे ताणें एक बरें नांव कमाविल्लें आसता, पूण एक सर्टन एज जाली की अकस्मात तांकां याद उरना, ती कितें करतात आनी मागीर डिमेन्शिया म्हणून कळटा. सो अशें जावचें न्ही म्हणून पयलींच कशें वळखप आनी तो जावचो न्हय म्हणून कितें काळजी घेवप. दोतोर, तुमी हाजेर पयलीं सांगलां तरी सुद्दां, आनी म्हाका दिसता न्ही की ह्या ज्या आमकां एका बायलेन फोन करून सांगलां, म्हाका दिसता की हीच भावना आमच्या अनेक जाणांची आसतली घरान, शेजरा. सो तुमी आमकां प्लीज मार्गदर्शन करात. तर पयलीं म्हटल्यार सुरवात करता इन टर्म्स ऑफ टेलिंग की डिमेन्शियान एक्झॅक्टली कितें जाता. आतां डिमेन्शियान कितें जाता तर आमकां चड करून कितें दिसता की डिमेन्शियान कितें जाता तर फक्त लॉस ऑफ मेमरी म्हणजे याद वता. ओके, आनी तेज्या पयलीं डिफरन्शिएट करुया की नॉर्मल याद वचप जाणटेपणाचें आनी डिमेन्शियाचें याद वचप ह्या भितर कितें डिफरन्सीस आसा तें मातशें कळून घेवया. ओके, आतां नॉर्मल जाणटेपणाचें जें याद वचप आसा जें आमी युजली म्हणटा, तातूंत कितें जाता की बारीक बारीक गोश्टी विसरप, जशें की मिसप्लेस केलें, हांगाची गोश्टी थंय दवरली ती याद ना, किंवा खंय आतां दवरला कितें तें याद ना, अशें बीन बारीक बारीक. आमी केन्ना केन्ना फोनूय चार्जिंगाक लायतात, बटन ऑन करपाक विसरला, हे गोश्टी, आनी ती केन्ना केन्ना जाता. हे जाणटेपणाचें विसरप आमी चड करून म्हणटा. पूण जेन्ना आमी डिमेन्शिया बद्दल उलयता, डिमेन्शियाचें विसरप हें पर्सिस्टंट म्हणजे
चालूच उरता. ओके. दुसरी गजाल म्हटल्यार प्रोग्रेसिव्ह म्हणजे कितें, हळू करून मेमरी लॉस जो आसा तो वाडटा. आनी डिमेन्शन फक्त यादीचेच दुयेंस तर न्ही, त्या भितर तुजें थिंकींग, चिंतपाची क्षमता, तशेंच आमचें एग्जिक्युटीव फंक्शनींग म्हणून आसता, तातूंत प्लॅनिंग आसा, जजमेंट आसा, रिजनींग आसा, ह्यो सगळ्यो गोश्टी हळू करून हालता. आनी त्या खातीर डिमेन्शन वॉट इज मोस्ट अफेक्टेड लेटर फुडल्या स्टेजींनी ते डेली एक्टिविटीज जे ते करता ते तेंचे कडेन करूंक जायना. सो सदांच्यो आमच्यो डेली एक्टिविटीज जशें ब्रश करप, न्हांवप, धुवप, जेवप, खावप हे सुद्दां फुडें वचून इवन कमी जाता. वॉशरूम हे सगळे तांकां याद करून दिवचे पडटा. सो डेली एबिलिटीज, डेली एक्टिविटीज जे फिजिकल आमचे आसता ते हळू करून कमी जावंक लागता आनी प्रोग्रेसिवली हो लॉस वाडत वता. आतां हेजे स्टेजीस आसा ते आतां दिसता आमी हांगाच उलोवया ह्या बद्दल, ह्या क्वेश्चना बरोबरच. तर मायल्ड स्टेज जी आसा, ह्या स्टेजीन चड करून पेशंटाक समजना किंवा रिलेटिवाक समजना की बाबा हेका डिमेन्शिया आसा. तातूंत सिंपल गोश्टी जशें याद ना उरप, मागीर केन्ना हें आसता की तांकां न्ही खंयच्या गोश्टीक अशें नेम करपाक कळना. जशें की तेका तातूंत बरयता पळय गो आमी, ती गजाल गो म्हणजे पेन म्हणूंक तांकां समजलें ना. कोणाकूय वळखलें पूण नांव याद जायना. सो नेमिंग डिफिकल्टी, दीस इज युजली सीन इन द फर्स्ट स्टेज. ओके. तशेंच बारीक गोश्टी विसरप, आपणे हे खंय दवरले ते खंय दवरले, हे युजली फर्स्ट स्टेजीन आसता. आनी मातशे सिम्पटम्स लायक ताका आमी बिहेवियरल एंड सायकोलॉजिकल सिम्पटम्स म्हणटा. आतां डिमेन्शन एक आमी पयले ते मेमरीचे, तेज्या बरोबर आनीक सिम्पटम्स आसता ताका म्हणटा बिहेवियरल एंड सायकोलॉजिकल सिम्पटम्स ऑफ डिमेन्शिया. आतां केन्ना थोड्या केसीसान हे सिम्पटम जेन्ना दिश्टी पडूंक लागता तेन्ना पेशंट आमचे कडेन पावता बिकॉज दीस सिम्पटम्स आर सीन. जशें की एग्रेशन आसा, एजिटेशन, इरिटेबल जाता पेशंट खूब. ओके. मागीर एपथी, सडनली लॉस ऑफ इंट्रस्ट इन नॉर्मल एक्टिविटीज, ओग्गी बसता. अरे हो मनीस इतलो एक्टीव आसतालो, आयज आतां कांयच करना, कितें जालें काय. सो ही इज ब्रॉट टू अस विथ दॅट कंप्लेंट. आमचे कडेन तो त्या कंप्लेंटान येता. केन्ना लो मूड आसता, मागीर त्या भितर हॅल्युसिनेशन्स आसता. म्हणजे तांकां अशें दिसता की भास जाता, तांकां दिसता की अरे कोण तरी मेल्लो आपल्या कडेन उलयता जावं आपल्याक तो दिश्टी पडटा. मागीर डिल्युजन्स आसता. डिल्युजन्स म्हणजे फर्म फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ्स, एक असो विश्वास की ही गोष्ट आसात. कितले तांकां तुवें एविडन्स दिलो ते म्हणटले ना. ते म्हणू शकता की घरचे सगळे म्हाजे पयशे काडून घेवंक सोदता, म्हाका खबरूच आसा तूं कितेंय म्हण. दीस कायंड ऑफ डिल्युजन्स. ओके. तशेंच बाकीच्यो गोश्टी जश्यो की स्लीप डिस्टर्बन्सीस जाता, सकाळच्या टायमार न्हिदप, रातचें न्हिदप ना, कांयच कळना तांकां, जाणीव नासता. आनी हे सिम्पटम्स बारीक आसता. मेमरी लॉस सुद्दां आसता, बट केन्ना हे नोटीस जाता आनी पेशंट तेन्ना आमचे कडेन येता. ओके. आनी हे मॉडरेट स्टेज, जी सेकंड स्टेज आसा मॉडरेट डिमेन्शिया, तातूंत चड करून हे सिम्पटम दिसून लागता. मागीर हळू मनशां वळखप ना. पयलीं पयशा रिलेटिवाक वळखप ना, मायंड हातूर. मॉडरेट हातूर लागच्या लोकांक सुद्दां तेंची तोंडां वळखप ना, हेजेर सुद्दां पावता. ओके. आनी मागीर हळू करून डेली टास्क जे आसतात तेका तेंची कोणाची तरी हेल्प लागता. शर्ट घालपाक कोणाची मदत जाय, वॉशरुमाक व्हरपाक कोणाची मदत जाय, हें जाता. आनी सिवियर स्टेज आसा पळय, ही मातशी सामकी डिफिकल्ट स्टेज जाता. तातूंत पेशंट कंप्लिटली डिपेंडंट ऑन द फॅमिली मेंबर्स. म्हणजे फॅमिली मेंबरान सगळें करचें पडटा. केन्ना तेंचें कम्युनिकेशन बंद जाता, उलयच नात ती, मदींच किळची मारतली, तशी करतली. खावपाकूय तांकां हेना न्ही. हय, केन्ना पळय विसरप. सो स्वॉलोईंग एंड इटींग हे सुद्दां, किंवा बावल ब्लॅडर म्हणजे संडास आनी मुताचें सुद्दां तांकां कळना फुडें वचून. सो इतले पर्यंत सुद्दां स्टेज ही डिमेन्शियाची पावता. सो दोतोर तुमी पयलीं याद सांगले, मागीर वागप सांगलें, मागीर ताच्या फुडले स्टेजीन वागप. सो हें सगळें तुमी अशें म्हणटात की जालें त्या बरोबरूच येवप. हय. सो मायल्ड स्टेजीन जर लोकांक दिसलें की थोडे स्वभावा भितर डिफरन्स जाता किंवा मातशे यादी हेज्यो वता आनी यादी वचप मातशें चड जावंक लागलां, जाणटेपण अशें म्हणून इवॅल्युएट करून घेयात तुमी, दोतोराक मेळात. हो. सो दोतोर, ह्या आमकां ज्या आयकुपी आमच्या लिसनर जी एक बायल आसा, तिणें आपलें नांव सांगूं नाका म्हळां, सो तिच्या प्रश्नाची जाप तिका मेळ्ळ्या आसतली. आनी दोतोर तुमी इतले सगळे म्हत्वाचे सगळें सांगलें न्ही, ह्याच हाका जोडून न्ही म्हाका एकूच तुमकां प्रश्न विचारपाचो आसा. दोतोर, असो एक अनुभव आसता न्ही की ती सगळें विसरतात पूण तांकां पयलींच्यो यादी उरतात. व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन, बरो प्रश्न विचारलो तुमी. तर कितें आसा जाणा, जेन्ना आमी डिमेन्शिया म्हणटा इनिशियली तरी ऑर तर मॉडरेट स्टेज पर्यंत सुद्दां नव्यो मेमरीज हे फॉर्म जायना, बट द ओल्ड मेमरीज आर देर. ओल्ड मेमरीज उरता.
चड पर्यंत आनी फुडें फुडें स्टेज वता तश्यो त्योय मेमरीज वता. पुणून इनिशियली चड करून नवे कितें तरी फॉर्म जावपाक खंयची नवी मेमरी, रिसंट मेमरी ती सारकी म्हणजे शॉर्ट टर्मांतल्यान लॉंग टर्मान गेले जाल्यारूच ती मेमरी जाता न्ही, ते जायना. सो ते तेंचे जायना. रिसंट मेमरीज आर लॉस्ट फर्स्ट आनी लॉंग टर्म मेमरीज जे आसता पळय ते स्टेबल उरतात. त्या खातीर तांकां पयलींचे बरें याद आसता. वयल्यान अशें जाता केन्ना केन्ना मेमरी गॅप्स जाता. तातूंत मदीं कितें घडणूक घडिल्ली त्या गोश्टी बद्दल ते विसरले, तेज्या पयलींचे तांकां याद आसा. अरे हे अशेंच आशिल्लें म्हणटले, हे अशें आतां कशें जालें. सो ही एक गजाल तुमी बरो प्रश्न विचारलो. केन्ना रिलेटिव्स येवन मोस्टली हे सांगतात, दोतोर ताका बरें याद उरता, पयलींचे सगळें सांगता म्हाका, आतांचे कळना. सो आमी खूब ह्या दुखण्या विशीं तुमी आमकां सांगलें. आतां न्ही म्हजो फुडलो प्रश्न आसतलो. एका आमच्या आयकुपी ताणें विचारला फॅमिली आनी कॅर टेकर्स, आनी म्हाका दिसता की अनेकांचोय तो प्रश्न. म्हजो फुडलो प्रश्न ब्लॉसम हाणें विचारला आमकां मडगांवच्यान. एक्चुली ब्लॉसम आमचे रेग्युलर लिसनर. त्यो म्हणटात की खाशेलो ट्रिटमेंट आसा काय, ताजें उत्तर तुमी अर्दें दिलां, अर्दें तुमच्यांनी दिवं येता. आनी तांचो हो फुडलो प्रश्न न्ही म्हाका दिसता की डिमेन्शिया जाल्ल्या पेशंटा बरोबर जी आसात तांच्या मनान हो पडला आसतलो की त्यो म्हणटात की ताजी फॅमिली, कॅर टेकर्स तांकां स्पेशल ट्रेनिंग आसा काय. ओके, खूब बरो प्रश्न विचारला. थोडी गोश्टी हांगा क्लियर करता आनी ट्रेनिंगा बद्दल आमी मागीर उलोवया. तर टू स्टार्ट विथ डिमेन्शियाचें ट्रिटमेंट कितें. आतां जशें हांवें म्हटलें की हो दुयेंस जो आसा तो प्रोग्रेसीव आसा, म्हणजे तो कळान वाडटा. ती मेमरी लॉस तो कमी जायना. आतां आमी अशें म्हणू शकना की आमचे कडेन अश्यो टॅबलेटी आसा किंवा गुळयो आसा की ती मेमरी फट्ट करून परती येतली जाल्यार सगळेच लोक घेवपाचे. आमचे कडेन अशे टॅबलेट्स ना की तातूंत मेमरी तुजी परती येतली. बट हो जो प्रोग्रेशन आसा, जो फास्ट जाता तो कमी करपाक लागून, सो दॅट मेमरी तितली फास्ट वचना, प्रोग्रेशन कमी करपाक लागून आमचे कडेन टॅबलेटी आसा आनी मोस्टली आमी त्यो स्टार्ट करता. सो ट्रिटमेंट ऑफ डिमेन्शिया जर आमी म्हटलें हे दोन वाटेनी हांव पळयता. एक आसा वखदांच्या हातूंत आमी तांकां चड करून डोनेपेझिल म्हणून टॅबलेट आसता, ती मेमरी प्रोग्रेशन कमी करपाक चड करून ही टॅबलेट वापरता. त्यानंतर बाकीची वखदां, जशें हांवें म्हटलें की वेगळे वेगळे सिम्पटम्स एक्स्ट्रा आसता, अग्रेशन आसा, हॅल्युसिनेशन्स आसा, भास आसा, डिल्युजन्स आसा, ते कंट्रोल करपाक केन्ना केन्ना तांकां आनी टॅबलेट ॲड करचें पडटा. न्हीद तेंची सारकी आसना, ती कंट्रोल करपाक टॅबलेट ॲड करचें पडटा. आतां नॉन फार्मेकोलॉजिकल म्हणजे वखदा शिवाय आमी कितें करूं शकता किंवा फॅमिली आनी कॅर गिवर्स हे कितें करूं शकता ते आमी जाणून घेवया. तर पयलीं म्हटल्यार वखदा शिवाय जो ट्रिटमेंट आसा तातूंतले पयलीं थोडे गोश्टी सांगता. तातूंत एक आसा रेमिनिसन्स थेरपी म्हणून. रेमिनिसन्स थेरपी म्हणजे कितें, तांकां पयलींचे फोटो, पयलींच्यो गोश्टी याद करून दिवप. आतां हे जे हांव सगळें सांगता ते चड करून मायल्ड टू मॉडरेट ह्या स्टेजी भितर जाता. लास्ट स्टेजीन मातशें डिफिकल्ट जाता बिकॉज तेन्ना तांकां तितली समज आसच ना. ओके, सो रेमिनिसन्स थेरपी तांकां पयलींचे सगळे गोश्टी याद करून दिवप, सांगप, हें सगळें. आय विल स्टार्ट विथ कॅरगिवर टिप्स ओनली. सो तुमी कितें करूं शकता, तांकां एक रुटीन मेंटेन करप. रुटीन जर आसलो, एक शेड्यूल आसलो जाल्यार कन्फ्युजन आनी एन्झायटी ही तेंची मातशी कमी जाता. ओके, सो फर्स्ट थिंग इज हॅविंग अ गूड रुटीन. दुसरी गजाल कॅरगिवरान याद दवरची की तांकां सिंपल क्लियर लँग्वेजान उलोवप. एक सिंपल टास्क तुवें सांगलो की चल वॉशरुमान या, इतले पर्यंतूच. मागीर आतां आमी न्हांवपाक या, न्हांवपाक स्टार्ट करुया, आतां आमी नळ चालू करुया. ओके, सो एका टायमार एक इन्स्ट्रक्शन, एक गोश्ट क्लियर लँग्वेज यूज करप. ओके, ते तांकां जाता. मल्टिपल स्टेप्स तुवें सांगले जाल्यार तेंचे सारकें हें जायना. ओके, देन तिसरी गजाल आसा की सिम्प्लिफायींग द टास्क, तें आमी उलयली. मागीर तेंचे फूड टायमिंग्स आसा, जावं प्रत्येक टायम तांचो सारको शेड्यूल दवरप की ह्या टायमार जेवण आसा, ह्या टायमार हें आसा, तें तांकां सारकें कळटा. आतां एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन, जशें आमी भुरग्याक लागून चायल्ड प्रुफींग करता पळय, कोणशे आसा जे आसा ते आमी ताका रबर लायता, कितें लायता, तशेंच तेंच्या घरान तेंची चलपाची वाट जी आसा ती क्लियर पाथवे आसूंक जाय. अ व्हेरी क्लियर पाथवे, मदीं कांय येवंक जायना. घरान थोडे चेंजीस तुमी करूं शकता, जशें की जर एक शिक्षीत पेशंट आसा जाल्यार ताका एरो मारून टॉयलेटीक एरो मारून घरान दवरपाचो. जर शिकलेलो ना जाल्यार येल्लो कलरचो डोर म्हणजे तुजें टॉयलेट आसा, अशें तांकां इन्स्ट्रक्शन, बाथरूम अशें तांकां सांगपाक. ती याद उरली ना तांकां. हे इन्स्ट्रक्शन एक तुवें स्ट्रेट दिलें जाल्यार तितले पर्यंत तांकां याद उरतलें.
चड करून. ओके. मागीर आनी एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन म्हणजे केन्ना केन्ना तेंचे ओवर स्टिम्युलेशन आनी अंडर स्टिम्युलेशन म्हणजे इन टर्म्स ऑफ नॉयज आनी लायट. सो हे ट्रिगर्स जे आसा पळय ते कॅरगिवरान ओळखून घेवंक जाय. सो चड करून पेशंट एग्रेसीव जाता आमी म्हणटा डिमेन्शाचो, हे खंयच्या तरी कारणाक लागून आसता. एक तर अशें आसूं शकता की लायट चड डीम डार्क आसा तातूंत सुद्दां ट्रिगर जावं शकता, नॉयज खूब आसा तातूंत सुद्दां ट्रिगर जावं शकता. तशेंच केन्ना केन्ना अनमेट निड्स म्हणटा आमी, म्हणजे तांकां भूक लागली किंवा तांकां पेन जालो जाल्यार तांचें एग्रेशन आनी हे सिम्पटम्स बिहेवियरल सिम्पटम्स वाडूं शकता. सो नजर दवरप की खंयच्या गोश्टीक ते ट्रिगर जाता आनी तें समजून घेवप हें गरजेचें. आतां कम्युनिकेशन कशें करप खूब डिफिकल्ट जाता. केन्ना केन्ना सेम प्रश्न परतो परतो विचारप जाता. तुवें जेवण दिलें, थोड्या वेळान म्हणटलें अरे तुवें म्हाका जेवण दिवनात मरे, तुवें म्हाका जेवण दिवकूच ना मरे, तुवें म्हाका जेवण दिवकूच ना मरे. केन्ना केन्ना कॅरगिवराचो सुद्दां मान तुटूं शकता आनी हें साहजीक आसा. आमी सगळीं मनशांच आसा, आमकां फिलिंग्स आसा, इमोशन्स आसा. बट त्या वेळार आर्ग्यू करनासतना तांकां कशा तरेन डिस्ट्रॅक्ट करप. सो रिडायरेक्ट एंड डिस्ट्रॅक्ट ही मेथड तुमी वापरूं शकता. कनेक्ट करात, आर्ग्यू करनाका तांच्या बरोबर. त्या वेळाक ते तितल्या पुरतेच आसूं शकता केन्ना केन्ना तेंचे. ओके. की त्या वेळा पुरतेच तांकां तशें दिसता. एकदां तुवें त्या वेळाक तांकां रिडायरेक्ट जावं डिस्ट्रॅक्ट केलें दे वील फॉरगेट. आतां समजा हेका आमी वॅलिडेशन थेरपी म्हणटा. रियालिटी ओरिएंटेशन हें करूंक जाय केन्ना केन्ना की आयचो दीस कितें, आयचो टायम कितें हें तांकां कळून दिवप, हें सांगप. बट सदांच तांकां रियालिटी सांगप केन्ना केन्ना सारकें जायना. सपोज जर एक बायल आसा तिचो घोव ऑलरेडी हयात ना आनी तेंच्यांनी म्हटलें की म्हाका घोवा फुड्यान वचूंक जाय. त्या वेळाक तिका जर सांगलें की तुजो घोव ना ह्या जगान, तिका मागीर आनी शील त्रास बिकम जाता. मोर ओवरवेल्म आनी त्रास जावंक बिकॉज शकता. तिका खबर आसा तिच्या हाज्या प्रमाणे बुद्धी प्रमाणे की तो आसा. ओके. सो त्या वेळाक तेंच्यांनी म्हणलें हय तुका वचूंक जाय न्ही, हांव तुज्या बरोबर थोडो वेळ बसता, थोड्या वेळान आमी या आनी एक नवी एक्टिविटी कितें तांकां तुमी दिवं शकता त्या वेळाक सो दॅट दे वील फॉरगेट आफ्टर सम टायम. सो एवरी टायम सगळ्योच गोश्टी तांकां सांगूंक दिवप गरजेचें ना. केन्ना केन्ना मातशें हें करप. थोडे मेमरी एड्स म्हणून आसता. तातूंत कितें करप, घरान एक व्हडलें कॅलेंडर लावन दवरप तेंच्या रुमान, दाखोवपाक की बाबा हो दीस हे टीक करत रावप, ते करूं शकता. ओके. तशेंच तांकां एक चार्ट करून दिवप, तुजो डेली रुटीन वो जे शिक्षीत आसा आनी जे अर्लियर स्टेजीसान आसा तांकां हें बरें पडटा. जर बरे शिक्षीत लोक आसा, मायल्ड टू मॉडरेट स्टेजान आसा, तांकां एक डायरी मेंटेन करपाक लावप. कशा तरेन आपले एवरी डे जावं एक डायरीचेर बरोवन दवरप आपलो चलो कोण हें कितें हें आनी एक इम्पॉर्टंट. सो देर इज वन मोर BPSD सिम्पटम जे हांवें पयलीं सांगूं ना, वॉन्डरींग. खूब फावटी पयलां आसतलें याद ना ते लोक पासय मारता, घरा भायर गेले की तांकां परत येवपाक कळना. सो त्या वेळार एक ID किंवा ब्रेसलेट अशें तांकां लावन दवरप की ताचेर तेंचें नांव, एड्रेस, नंबर हे सगळें बरयल्लें आसा. म्हणजे म्हाका याद जाली एका मनशान म्हणजे म्हज्या वळखीच्या तिणें आपल्या मामाच्या न्ही सदऱ्यान पत्तो दवरिल्लो. हय, इम्पॉर्टंट, खूब इम्पॉर्टंट. तो मनीस खंयी वतालो, नदर चुकून सुद्दां वतालो तेन्ना ते लोक मागीर ताका ते पत्त्याचेर हाडून दिताले. डेफिनेटली. सो आयडेंटिफिकेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी एक गजाल आसा ताका आमी कॉग्निटिव्ह स्टिम्युलेशन थेरपी अशें म्हणटा. तर मायल्ड टू मॉडरेट जे आसा तांकां आमी सांगूं शकता की पझल्स, क्रॉसवर्ड, सो ब्रेन स्टिम्युलेशन एक्टिविटी, अशे एक्टिविटीज तातूंत ब्रेन स्टिम्युलेट जाता विच हेल्प्स म्हणजे ब्रेनाचे जे नेटवर्क्स आसा ते मातशे बऱ्या तरेन कम्युनिकेट जावन मातशें प्रोग्रेशन तुजें कमी जावं शकता. सो त्या खातीर क्रॉसवर्ड्स म्हण, पझल्स म्हण, वर्ड गेम्स म्हण, बोर्ड गेम्स हे सगळें करूं शकता. तशेंच बाकीचे जशे म्युजीक थेरपी आसा, अरोमा थेरपी आसा, टच थेरपी आसा, पेट असिस्टेड म्हणजे एनिमल असिस्टेड थेरपी ही सुद्दां एक बरी थेरपी तेंच्या खातीर म्हटलेलें आसा. आवडटा आसत जाल्यार करूं शकता. मागीर तेंची कितें अशी हॉबी आसा पयलींची जाल्यार तांकां प्रोत्साहीत करात की तुमी हें करात. इंडिपेंडन्स प्रोत्साहीत करात. म्हणजे कितें तेंचे कडेन करपाक जायना म्हणून सगळेंच तुमी करूंक वचनाकात स्टार्टिंगच्या स्टेजान. तुमी चिंतूं शकता की सपोज जर तूं दुसऱ्या मनशाचेर डिपेंडंट आसा, इफ ही इज अ व्हेरी एज्युकेटेड पर्सन जो पयलींच्यान आपल्यो गोश्टी करतालो, सडनली दुसऱ्यांचेर डिपेंडंट जावप हें खूब डिफिकल्ट जावं शकता कळपाक, जितले पर्यंत तांकां कळटा. सो त्या वेळाक तांकां सांग बाबा आपणें दवरला, तुका मदत जाय जाल्यार आपूण तितलें करता, बट यू ट्राय. सो तांकां एनकरेज करप, ट्राय करपाक इन द इनिशियल स्टेजीस. दीस कॅन बी हेल्पफूल. आनी कॅरगिवर्स जे तुमी म्हटले, कॅरगिवर बर्नआउट हो खरें आसा. बर्नआउट म्हणजे बेजिकली एक्झॉशन, म्हणजे दीस रात त्या मनशाची काळजी घेवन
खूब एक्झॉस्टिंग जाता. सो त्या वेळाक स्वताची काळजी घेवप हे खूब इम्पॉर्टंट आसा. खूब लोकांक अशें हांवें आयकलां, रिलेटिव्स म्हणटा, म्हणजे हांव तांकां म्हणटा पळय, तूं दिसभर तेंची काळजी घेता, पण तुवें मदीं मदीं ब्रेक घेवंक जाय, स्वताची काळजी घेवंक जाय. जाल्यार मागीर तोय जर चिडचिडो जायत जाल्यार तूं मागीर चिडचिडे जाले, तुवें स्वताची काळजी घेतली ना, जाल्यार तेंची काळजी कोण घेतलो हेंय तुवें चिंतूंक जाय. तर तांकां तो गिल्ट आसता की सपोज जर हांवें सारकें केलें ना, तांकां कितें जालें, किंवा हांव तेंचेर आयज तापलो, आपल्याक सहन जालें ना दोतोर, म्हाका तें खूब वायट दिसलें, तेजें चूक ना न्ही, हांव कशें तापू शकता. बट इट इज नॉर्मल, तुमच्या जाग्यार हें नॉर्मल आसा, हें पयलीं जाणून घेयात. दुसरी गजाल म्हटल्यार ब्रेक घेयात. तुमी एकट्यानूच कॅर करूंक जाय अशें ना, तुमचे कोण रिलेटीव आसा सगळ्यांनी म्हणजे वांटून घेवंक जाय, काम वांटून घेया. किंवा आमचे नर्सीस आसता, तांकां तुमी डे केअर किंवा नायट केअराक कोणाक अशें मदतीक आफूं शकता. भायर सरा, तुमी आपल्या फ्रेंडा बरोबर, हॉबिजा बरोबर कनेक्ट करात, स्वताची काळजी घेयात, हेल्थ ह्या सगळ्या बाबतीन. दोतोर ब्लॉसम मडगांवच्यान ताणें प्रश्न विचारला आनी तुमी इतली सविस्तर जाप दिली. सो दोतोर ह्या प्रश्नाची जाप कन्क्लूड करतना हांव इतलेंच म्हणूंक सोदतां की तुमची जाप आमकां अशी मेसेज दिता की अशें दुखणें जर तुमच्या कोणाकूय जायत, डिमेन्शिया, जाल्यार होप सोडप ना. एक्झॅक्टली. पॉझिटिव्हिटी म्हणजे दर एक, म्हणजे तुमी म्हळें न्ही की तें प्रोग्रेसीव जावचें ना म्हणून अशें करप, ल्हान ल्हान काळजी घेवप. सो दोतोर म्हाका दिसता की डिमेन्शिया कडेन जे संबंदीत लोक आसात आनी जर आमचो रेडिओ ते आयकता आसत जाल्यार तांकां खूब पॉझिटिव्हिटी मेळटली. दोतोर, म्हजो फुडलो प्रश्न, आतांच आमकां हो प्रश्न धाडला गीता दिवेकर आनी ताणें बेंगलोरच्यान हो प्रश्न आमकां धाडला. म्हाका दिसता की ते न्यूज ऑन एअर ह्या एपा वेल्यान आमचो कार्यक्रम आयकता. ते म्हणटा की एखाद्याच्या घरान खूब पेशंट आसूं येता, ताजोय आसा म्हणटा ते, सो प्रिव्हेंटीव मेजर्स ताका जाणा जावन घेवपाक जाय. हे खूब लोक विचारता आनी खूब लोकांच्या मनान हो एक भंय उरता की आपल्या आई बाबाक जर हे जाल्लें जाल्यार आपल्याक जावं शकता काय ना. तर आमी पयलींच अशें म्हटलें की इट इज मल्टीफॅक्टोरियल, की तुमकां जातलेंच अशें सारकें ना. सो कितें करूं शकता टू प्रिवेंट? जशें हांवें पयलीं म्हटलें, कॉग्नेटिव्ह स्टिम्युलेशन थेरपी जी आमी तशी नॉर्मली तांकां दिता, त्याच प्रमाणे तुमी एक कॉग्नेटिव्ह स्टिम्युलेशन सदांच दवरप, म्हणजे मायंड तुमचें सदांच स्टिम्युलेट करप, ब्रेन एक्टिविटी स्टिम्युलेट करप. तातूंत हांवें पयलीं म्हटलें जशें क्रॉसवर्ड, पजल्स. पण त्याच बरोबर इतल्याचेर सीमीत दवरूं शकना आमी. आमकां जर ब्रेन स्टिम्युलेट करूंक जाय जाल्यार लर्निंग अ न्यू एक्टिविटी ऑर स्कील, त्या भितर तुमी खंयची नवी हॉबी, नवी लँग्वेज शिकात, नवी स्कील शिकात, हें आसा. तशेंच रिडींग, रायटिंगाचेर हे तुमी वाचात, खूब वाचन करात, बरोवप खूब, हें बरें एक गजाल आसा. त्याच भितर थोड्यो अश्यो गोश्टी आसा जश्यो की सोशल एंगेजमेंट, म्हणजे आमी सोशल एनिमल अशें म्हणटात. वी आर ऑलवेज कनेक्टेड वीथ पीपल. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू बी कनेक्टेड वीथ युअर फॅमिली एंड फ्रेंड्स. सो तेंच्या भितर कनेक्टेड रावप. त्या भितर तूं ग्रुप्स जॉयन जावं शकता, जंय तुजें सोशल कनेक्शन वाडटा. जर तुजे फॅमिली भितर तितलें ना जाल्यार तूं सोशल ग्रुप जशे बूक क्लब्स आसता, अशें कितें आसता, थंय जॉयन जायात, सो दॅट तुमचें एक सोशल सर्कल आसा. बिकॉज जितलें तूं कम्युनिकेट आनी कनेक्ट करता तितलें तुजे ब्रेन एक्टिविटी सुद्दां बरी उरता. त्याच प्रमाणे थोड्यो अश्यो गजाल्यो ज्यो आमी सदांच करूंक जाय. हें फक्त डिमेन्शिया खातीरूच म्हणना, अदरवायज सुद्दां. सो रेग्युलर एक्सरसाइज व्हेरी इम्पॉर्टंट, दॅट वील इम्प्रूव अगेन. अनदर थिंग इज आमी युजली इन टर्म्स ऑफ प्रिव्हेन्शन ऑफ डिमेन्शिया ते मेडिटेरियन डायट म्हणटा. डायट इन टर्म्स ऑफ डायट तातूंत कांय ना चड, नॉर्मल डायटूच आसा तो, पण फळ भाज्यो चड, फिश चड. हे आमच्या गोंयकारांचे हरशीं म्हणून फिश आसात. सो त्या भितर डायट आयलें, एक्सरसाइज रेग्युलर आयलो, आनी आल्कोहॉल, स्मोकिंग ह्यो गोश्टी करप ना. ओके, सो त्याच्या भितर बट स्मोकिंग इज वन ऑफ द फॅक्टर्स वीच इज कन्सिडर्ड एज तातूंत जावं शकता. ओके, एक फॅक्टर आसा तो. सो आल्कोहॉल, स्मोकिंग कसली व्यसना पर्यंत दूर रावप. आनी एक गजाल जी आमी सदांच ताका आमी चड इम्पॉर्टन्स दिना ती म्हणटा ती आमची न्हीद. लोकांक दिसता न्हीद ही फक्त आमची बॉडी सारकी करपाक किंवा बॉडी रिज्युविनेट करपाक, आमकां फ्रेश करपाक इतलेंच आसा, पूण अशें ना. न्हिदेन आमचे ब्रेनाचे खूब एक्टिविटीज जाता. ताच्या भितर आमचे मेमरीचे मेन आसा, की मेमरी शॉर्ट टर्मांतल्यान लाँग टर्मान ही न्हिदे भितर, रातच्या भितर जाता. त्या खातीर एक 7 ते 8 वरांची
सारकी सेगीत स्लीप इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमी चड करून कितें काम आयलें कितें टेन्शन जालें न्हिदेचेर आमचो परिणाम चड जाता. सो न्हीद ही सारकी जावप इम्पॉर्टंट. आनी लास्ट स्ट्रेस लायफांतलो कमी करप. आतां स्ट्रेस लायफांतलो कमी करप म्हटल्यार इतलें सिंपल जावंक शकना तें. स्ट्रेस हो सगळ्यांकूच आसा, बट एट द सेम टायम कशा तरेन तुमी कोप करूं शकता तुमच्या स्ट्रेसा बद्दल. जर तुमकां दिसता की तुमी स्वता करूं शकना जाल्यार तुमी हेल्प घेवं शकता. याद दवरात की हेल्प घेवप हे इट्स नॉट अ कावर्डली एक्ट. तुमची तातूंत चुकूय ना आनी असो अर्थ ना की तुमचे कडेन कांयच जावं शकना म्हणून तुमी हेल्प घेतात. इनकेपेबल ना अशें ना. ती काळाची गरज प्रकृती दवरपाक. येस, त्या खातीर हेल्प मागात. आनी आतां आमची एक बेस्ट हेल्पलायनूय आसा गव्हर्मेंटा तर्फे स्टार्ट केल्ली, टेलिमानस हेल्पलायन, जी खंयच्याय टायपच्या स्ट्रेसाक लागून तुमी त्या नंबराचेर फोन करूं शकता. नंबर आसा 14416. सिंपल नंबर आसा. परत एकदां सांगात. 14416. 14416. ही टेलिमानस हेल्पलायन. कोणूय खंयच्याय बाबती बद्दल, मानसीक टेन्शना बद्दल जावं कितें आसूं, तुमी ह्या फोनार फोन करून आमचे कावन्सिलर्स ह्या फोनाचेर आसता, ते तुमचे कडेन उलयतले आनी तुमकां बऱ्या तरेन गायड करतले, फोनार कावन्सिलींग दितले आनी तुमकां सांगतले कशा तरेन तुमी बेजिकली हें करूं शकता. हय, आनी तांकां जर अशें दिसलें की गरज आसा तुमी सायकॅट्रिस्टाक, ते तुमकां सांगतले खंय वचून मेळपाचें. दोतोर, म्हाका दिसता की हें सगळें कॉन्फिडेन्शियल. हें सगळें कॉन्फिडेन्शियल उरता. सो गीता दिवेकर आमकां बेंगलोरच्यान फोन केल्लो न्यूज ऑन एअर ह्या एपा वयल्यान हो कार्यक्रम आयकत. धन्यवाद गीता, तुज्या प्रश्नाची जाप तुका मेळ्ळी आसतली. आनी दोतोर, ह्या प्रश्नाची जाप कन्क्लूड करतना सांगप की एकटें रावप ना, समाजान रावप, आपल्या कुटुंबा कडेन रावप. आनी दोतोर अशें म्हणटात न्ही की सगळींच जाणां आपल्याक जाय तशें आसना. सो प्रत्येकाचें पॉझिटीव घेत आमी फुडें वचत जाल्यार आमच्यांनी खूब कितें साध्य करूं येता. दोतोर, आमच्या कडेन एक 11 मिनटां आसा. सो म्हाका तुमकां एक विचारपाचें आसा. तुमचो बायोडेटा हांवें सगळोच सांगूं ना कारण आमकां तसो टायम ना, पूण तातूंत तुमच्यो ज्यो स्किल्स आसा तातूंत न्ही तुमी अशें बरयलां की सायकोथेरपी, फॅमिली थेरपी, हें कितें दोतोर? सो मानसीक दुयेंसा बद्दल जेन्ना आमी उलयता, लोकां भितर खूब गैरसमज आसता की मानसीक दुयेंस जालें म्हणटकीर लोक डॉक्टर काडून टॅबलेटी दितल्यो, टॅबलेटीन आपल्याक त्रास जातले, वेट वाडटलो, हें वाडटलें, हे सगळे गैरसमज आसता. आनी अशें म्हणटात मेंटल हेल्थ म्हळें की पिशेपणाची लक्षणां अशें एक सर्वसाधारण हें आसा. हय, सामकें आसा. त्या खातीरूच म्हळें की आनीक हें जाता. आनी त्या खातीरूच लोक आमचे पर्यंत येवंक पावना. आनी पावता तेन्ना ते खूब फुडें पाविल्ले आसता दुयेंस. तर पयलीं म्हटल्यार सगळ्यांक सांगूंक सोदता की मानसीक दुयेंस हे फक्त आमी लेबलाकूच आतां पळयना. म्हणजे डिप्रेशन, एन्झायटी, स्किझोफ्रेनिया ह्या लेबलांक पळयनासतना आमी म्हणटा की तुमकां टेन्शन, सादें टेन्शन सुद्दां आसलें, तुमकां दिसता की स्वताक त्रास जाता, हे पयलीं म्हणल्यार तुमी एक्सेप्ट करचें पडटलें. त्या खातीर तो स्टिग्मा जो आसा तो हांगाच्यान पयलीं वचचो पडटलो, तकलेंतल्यान, की म्हाका बाबा त्रास जावं शकता, हांवूय एक मनीस आसा आनी म्हाका कसलोय इमोशनल त्रास जावं शकता, म्हाका हो त्रास जाला, तो पयलीं एक्सेप्ट करप, मागीर उलोवप हें गरजेचें आसा. तुमी टेलिमानसा कडेन उलया किंवा आमी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, प्रायवेटान कोणी, तुमी दोतोरा कडेन उलयात. आतां एकदां पेशंट आमच्या कडेन आयलो की सगळ्यांकूच आमी वखदां दिता अशें ना. तर आमचे कडेन 2 तरेचे ट्रिटमेंट आसता. भितरलो एक ट्रिटमेंट ताका आमी म्हणटा की सायकोथेरपी, जाका साद्या भाशेन तुमी म्हणूंक शकता की कावन्सिलींग. ओके, सो सायकोथेरपी वेगळे वेगळे टायपचे आसता. सायकोथेरपीन कॉग्नेटिव्ह बिहेवियर थेरपी म्हणून आसता, मागीर फॅमिली थेरपी जशें तुमी आयकले, इंटरपर्सनल थेरपी, वेगळ्या वेगळ्या टायपचे. आनी प्रत्येक दुयेंसा प्रमाणे ती थेरपी आसता. हातूंत आमी मनशा कडेन उलयता. तेंचे आतां आमचें मेन म्हटल्यार उलोवपूच आसा. आमी चड डायग्नोसीस हे ते करूंक वचना, मेन आमचें उलोवनूच जाता. सो मनशाचे कितें त्रास आसा, कितें टेन्शन आसा, तेजे पयलीं कितें त्रास आशिल्ले, ल्हानपणाच्यान तेजे कशें कितें आशिल्ले, संबंद एकामेकां भितर, रिलेशनशीप कशें आसा, आवती भोवती तेज्या एनवायरमेंटल फॅक्टर्स कितें आसा, हे सगळें समजून मागीर ताका त्या प्रमाणे कावन्सिलींग. आनी हे कॉग्नेटिव्ह बिहेवियर थेरपी म्हणून एक सिंपल आसा, बट तातूंत कशें आसा की आमचे विचार आमच्या भावनांक हें करता. ओके, इट इफेक्ट्स द इमोशन्स आनी त्या प्रमाणे आमचो बिहेवियर जाता. सो एक सर्कल आसा. तुजे विचार जशे जाता तशे तुजे फिलिंग्स येता, तशे तुजे बिहेवियर, एवरीथींग इज कनेक्टेड. सो ह्या हेजेर आमी आनी काम करता की तुजे जे अनहेल्पफूल थॉट्स आसा, जे थॉट्साची खरेंच गरज ना आनी परिस्थिती खातीर ते घट जायत गेला थॉट आनी अशें जालें की तुका दिसता ना हेंच खरें, ते कशा तरेन तूं चेंज करूं शकता, कशा तरेन तूं स्वताक समजूं शकता. सो थ्रू कावन्सिलींग खूब हेल्प जाता पेशंटाक. तांकां कळटा की आपूण खंय चुकता, कित्याक एक वेगळो पर्स्पेक्टीव कळटा आनी बऱ्या तरेन तांकां हेल्प जाता. दोतोर, तुम्ही म्हळें की आमचें काम उलोवप
आणि म्हाका दिसता की उलोवप आनी आयकप ह्यो 2 गजाली आतां नाच जायत गेल्या न्ही. सो म्हाका दिसता की ट्रिटमेंटाच्या परस उलोवप आनी आयकप हें खूब प्रभावी थारता. दोतोर पद घालिना हांव, फुडलो एक प्रश्न आसा सुनयना कोरगांवकार मोरजेच्यान. त्यो म्हणटात की डिमेन्शिया जावपाक लायफस्टायल किंवा संवयो कारणीभूत असतात काय? जशें की आमी म्हटलें की लायफस्टायल आनी संवयो त्या भितर आमी पयलीं म्हटलें की आमी डायट एक्सरसायज हे सारकें दवरूंक जाय. तशेंच आमचें लायफस्टायल, आतां आमी लायफस्टायल दुयेंसां म्हटलीं जाल्यार तुजें हायपर टेन्शन, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल ही सगळीं दुयेंसां म्हणजे लायफस्टायल दुयेंसांच. आनी आतां आमचें लायफस्टायलूच तशें जाला. इट इज अ सेडेंटरी लायफस्टायल. ना आमी एक्सरसायज करता, ना डायटाचेर लक्ष दिता, ना आमी स्ट्रेस आमचो मॅनेज करता, स्लिपाचेरूय आमचें लक्ष ना. सो हे सगळ्यो गोश्टी केन्ना केन्ना ह्या दुयेंसाक लागून हें करूं शकता. सो त्या खातीर लायफस्टायल आपली मेंटेन करप खूब गरजेचें. आतां उलयता जर आमी स्ट्रेस मॅनेजमेंटाचेर उलयतात जाल्यार थोड्यो गोश्टी सांगता. दीज आर सम ऑफ द पॉयंट्स वीच आय फील की स्ट्रेस मॅनेजमेंटाक इम्पॉर्टंट आसा. त्या भितर फर्स्ट स्टेप जशें हांवें पयलीं म्हटलें, एक्सेप्ट करप की बाबा म्हाका त्रास जाता, म्हाका त्रास जावं शकता. एक्सेप्टन्स इज द फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप, टॉकिंग अबाउट इट. टॉक टू अ फ्रेंड, टॉक टू अ फॅमिली मेंबर, टेलिमानसा कडेन उलयात, बट उलयात. तिसरो स्टेप आसा, एकदां तुमी उलयले की मागीर हेल्प मागपाक तुमी फाटीं सरनाका. ही एक गजाल. त्या खातीर तुमी कोणाचोय हेल्प घेवं शकता. त्या नंतर थोड्यो गोश्टी ज्यो लायफान आमी आतां करूंक जाय. भितरले म्हाजे 3 पिलर्स हांव तांकां म्हणटा. तातूंत डायट आसा, एक्सरसायज आसा आनी स्लीप आसा. हे 3 गोश्टी आमी सारक्यो मेंटेन करूंक जाय. त्या नंतर आसा मायंडफुलनेस. मायंडफुलनेस म्हणजे कितें? आयज ह्या वेळाक, ह्या क्षणाक तुवें प्रेझंट आसप. बींग प्रेझंट इन द मोमेंट विदाउट द जजमेंट ऑफ द पास्ट अँड वरीज ऑफ द फ्युचर. आमी केन्ना केन्ना कितें करता, सदांच्या मोमेंटान आमी नाच. आमी एक तर फाल्यांचें चिंतता किंवा फाटलें चिंतून त्या बद्दल तेच चिंतून आमी उरता. सो तुजे थॉट्स आनी विचार ओडून परते हाडप आनी म्हणप की बाबा सद्या म्हाका हेजी गरज ना उलोवपाची, लेट्स फोकस ऑन दीस. ग्रॅटिट्यूड प्रॅक्टीस करप. ग्रॅटिट्यूड म्हणजे कितें? ग्रेटफूल रावप. म्हणजे दिसांतल्यान रातचें न्हिदच्या पयलीं एक उतर तुमी पेपरार बरोवन काडात की आयच्या दिसा ही एक गजाल म्हाज्या खातीर बरी घडली. वी आर कंप्लेनर्स मोस्ट ऑफ द टायम. आमी फक्त कंप्लेन करता, हें जालें ना. पण रातचें न्हिदच्या पयलीं एक उतर जर तुमी बरयलें की आयच्या दिसाक ही एक बरी गजाल घडली, देवाक थँक्यू म्हटलें आनी तुमी जर न्हिदपाक गेली, तुमच्या तोंडार एक सुंदर स्मायल आसतली. आनी लास्ट, बी कायंड टू युअर सेल्फ. सेल्फ लव हें आमी चड करून विसरता. आमी दुसऱ्यांचेर मोग खूब करता, स्वताचेर मोग करूंक पावना. आनी म्हाका दिसता की दोतोर स्वताचेर मोग करपा खातीर स्वता खातीर वेळ काडपाक जाय. इम्पॉर्टंट. डू वॉट यू लव. तुमचे हॉबीज जे आसा त्या खातीर टायम काडात. हांव जेन्ना विचारता, लोक म्हणटात की म्हाज्यो हॉबी आशिल्ल्यो कॉलेजी टायमार, आतां म्हाका वेळूच ना. पण त्या खातीर वेळ काडात. तो वेळ काडल्यारूच तुमकां तो इल्लेशें सुद्दां तुमी एक 10 मिनटां सुद्दां तातूंत म्युजीक आयकप, ड्रॉइंग करप, पेंटींग करप, कितें आसूं तें जर तुमी केलें तुमकां खरेंच बरें दिसतलें. सो दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स. आनी खूब आसा, बट आय थिंक दीस शुड बी इनफ. म्हाका सुनयना कोरगांवकार हाका आमी धन्यवाद म्हणुयात आनी मोरजेच्यान आमकां फोन केल्लो. दोतोर म्हज्या कडेन आतां फक्त 4 मिनटां आसा. सो वता वता म्हजो तुमकां प्रश्न की तुमच्यो हॉबीज आनी तुमचे आमकां मेसेज. हॉबीज म्हाजे म्हणजे हांव म्हाजो स्ट्रेस रिलीव करपाक युजली आर्ट, पेंटींग तशें करता. म्हाका खूब आवडटा करपाक. त्याच बरोबर स्मॉल DIY प्रोजेक्ट्स म्हणजे बारीकश्यो म्हणजे भायर उडोवपाच्यो वस्तू आसात ताच्या भितर हांव कितें तरी करता. तातूंतल्यान पेंटींग जावं आनी कितें अशें. आनी मेसेज तुमगेर कचरो बी आसचो चड आसचो टाकाऊंतल्यान टिकाऊ. आनी मेसेज म्हटल्यार लोकां पर्यंत ही पावूंक जाय की डिमेन्शिया युजली जशें तुमी म्हटलें, डिमेन्शियाक आमी एक होप आनी पॉझिटिव्हिटीन पळोवंक जाय. युजली मिडियान सुद्दां दाखयतना डिमेन्शिया हो सामको असो आजार दाखयता की सगळें काबार जालें. तशें ना. देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दॅट वी कॅन डू. आमी खूब कितें गोश्टी करूं शकता. जशें कॅरगिवर टिप्स सांगला त्या तरेन आमी पेशंटाक आनी आमच्या लागच्या मनशाक मॅनेज करूं शकता, गुळयांनी मॅनेज करूं शकता. फक्त गरज आसा की स्टार्टींग तुमी तांकां ओळखा. तुमकां दिसलें बारीक सुद्दां तेंच्या भितर विसरपाचें लक्षण किंवा बिहेवियरान तेंच्या बदल आसा जे पयलीं भशेन तुमकां ते दिसना, बेगीनच्या बेगीन डॉक्टराक मेळात सो दॅट ते फुडलें ट्रिटमेंट चालू करूं शकता, तुमकां गायड करूं शकता. आनी एक प्रश्न कोण तरी कॅरगिवर ट्रेनिंगा बद्दल विचारिल्लो. ते आमी सुद्दां ट्राय करता टू स्टार्ट दॅट ट्रेनिंग अँड होपफुली जर जालें जाल्यार नोव्हेंबर. सादे सादे प्रश्न. पेशंट तोंडान घेवन रावला, तो गिळना, सगळीच कशा तरेन करप. सो वी आर ऑल्सो प्लॅनिंग टू स्टार्ट सम कॅरगिवर ट्रेनिंग. भोवतेक आसलें जाल्यार नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तर्फे एक आमी करतले. पळोवया केन्ना जाता तें. सो दोतोर तुमी इतली सुंदर बारीक बारीक म्हायती दिल्या आनी
पॉझिटिव्हिटी तुमच्या उतरांनी भरिल्ली आसा. सो आमी आकाशवाणी परिवार तुमकां धन्यवाद म्हणटा, तुमच्या कार्याक शुभेच्छा दिता. आनी दोतोर, डिमेन्शिया हें एक अशें दुखणें आनी असो विशय जो एक 55 मिनटांनी तो शक्य ना. ताजेर खूब उलोवया, केन्ना तरी हांव तुमकां परत एकदां आपयन आमी उलोवया. ह्या खिणाक तुमकां धन्यवाद म्हणटा. धन्यवाद दोतोर. देव बरें करूं. थँक्यू.